Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation de Microsoft Access. Dans cette formation, nous allons voir qu'est-ce qu'Access, qu'est-ce qu'une base de données, les tables, les requêtes, les formulaires, les états et les macros. Donc, on va commencer d'abord par présenter l'Access. C'est quoi l'Access? À quoi sert l'Access? Donc, l'Access, en général, c'est un système de gestion de base de données relationnelle. Un système de gestion de base de données relationnelle. Un système de gestion, d'accord, واحد آلية تسيير أو تدبير واحد une base de données relationnelle ou bien on dit un SGBDR. Un SGBDR, c'est-à-dire un système de gestion de base de données relationnelle. Microsoft Access vous permet la création et la gestion de bases de données complexes grâce à une interface facile à utiliser. Alors, c'est quoi d'abord une base de données? Donc, أول حاجة غنشرحو هي la base de données. Donc, une base de données est un ensemble d'informations qui est organisé de manière à être facilement accessible, géré et mise à jour. Il est utilisé par les organisations comme méthode de stockage, de gestion et de récupération de l'information. La base de données il y a l'ensemble de plusieurs informations, d'accord. اللي يمكن ليا ندخل لهم ندير لهم لا موديفيكاسيون يمكن ليا نسوبريمي ندير لاجو ندير لا سوبريسيون داكور ندير لا ميز ا جور. D'accord. Vous allez voir que c'est très simple. Les rendez-vous pratiques, Inch'Allah, c'est très simple. Les objets principaux d'Access. Access est composé de plusieurs objets. Les tables. Donc les tables, هما واحد l'unité اللي غادي هو واحد l'élément de stockage ديال les données. Normalement, on a une base de données واحد l'ensemble d'informations. هذوك les informations seront stockées dans des tables. Donc أول حاجة كنبداو بها في la création ديال la base de données هما les tables. Donc je dois stocker هذوك les données sous forme de tables. Bien sûr ما غاديش تكون عندي une seule table. Oui كاينين دي cas اللي كنلقاو فيهم غير une seule table. Mais إلا كانت par exemple واحد l'entreprise واحد l'école. Donc هنا normalement أول حاجة كندير هي كندير واحد l'étude de cas. كنجي كنشوف لي زانفورماسيون اللي خاصهم يكونوا في هذيك لا باز دوني اي ابري كنسيباري هذوك لي دوني. ما يمكنش نجمع مثلا خدنا كوم اكزومبل واحد ليكول، ما يمكنش باغ اكزومبل راسومبلي لي زانفورماسيون كونسيرنون لي ستاجير مع لي زانفورماسيون ديال لي فورماتور، ونجمعهم مع ثاني مع لي زانفورماسيون ديال لي ماتيير ومع ديال لي نوت ومع ديال لابسونس روتار. دونك هنا سيباري بور ميو ريني. قد ما فرقت لي دوني قد ما كيجيني ساهل نتحكم في لا باز دوني ديالي. ستادير غادي نفرق هاد لي دوني سولو دي كريتير. Ça veut dire انا باغ اكزومبل غندير لي زانفورماسيون كونسيرنون لي étudiants اون سول تاب اللي غنسميوها باغ اكزومبل تاب étudiant. لي تاب ديال لي فورماتور حتى هما لي دوني ديال لي فورماتور باردون غيكونوا في اون تاب ديال لي فورماتور. لي دوني ديال لي بولتان لي نوت ديالي غادي يكونوا سو فورم دون تابل اللي غنسميوها باغ اكزومبل نوتس. ولي زانفورماسيون كونسيرنون الروتار اي لابسونس غادي يكونوا في اون تابل اللي سميتها ابسونس. وبيان سور غادي تكون واحد لا ليزون اونتر هاد لي تابل. ديجا قلنا بان لاكسيس سي ان اس جي بي دي ار، سي ان سيستيم دو جيستيون دو باز دوني ريلاسيونيل، يعني غتكون واحد لا ريلاسيون اونتر هادوك لي تابل كلهم بيان سور. داكوغ كوم سا ملي غادي نبغي ندير ريشيرش على واحد ليتيديون يمكن لي ناكسيدي نعرف لي فورماتور ديالو غير من ليتيديون، نعرف لي فورماتور ديالو، نعرف لي نوت ديالو، نعرف الروتار والابسونس ديالو. داكوغ دونك هذا هو لو رول ديال اون باز دوني. دونك عندنا لي روكيت، دونك لي روكيت ولي فورمولير ولي زيتا اي لي ماكرو. دونك كل حاجه ملي غادي نشوفوها غادي نشرحوها اون ديتاي بيان سور. دونك اول حاجه غنبداو بها هما لي تابل بيان سور. دونك سي كوا d'abord une table? Les tables sont des objets essentiels dans une base de données car ils conservent toutes les informations aux données. D'accord? Par exemple, une base de données d'une entreprise peut contenir une table contact qui stocke les noms des fournisseurs, leur adresse de messagerie et numéro de téléphone. Donc يمكن لي ندير اون تابل اللي غيكون فيها لي دوني ديال واحد لونتربريز، غادي يكون فيها الكونتاكت ديال لي فورنيسور، غيكون فيهم لادريس ديالهم، غيكون فيهم النيميرو دو تليفون، يكون فيهم لو نون برينون ديالهم اي انسي دو سويت. داكوغ غتكون عندي اون اوتر تابل باغ اكزومبل ديال لي كوموند، اون اوتر تابل فيها لي برودوي، اون اوتر تابل فيها لي كاتيجوري انسي دو سويت. دونك انا ومن بعد غنديرو اون ريلاسيون اونتر هاد لي تابل هادو بيان سور. دونك لا ريلاسيون بيان سور كتكون سو فورم كتكون سولون دي كريتير. داكوغ ما كنجيش ديريكسيون كليك لا ريلاسيون، حنا غادي نشوفو داكشي اون براتيك. Donc vous devez commencer la conception d'une base de données en créant toutes les tables. خاصك تعرف كاع لي تاب اللي عندك. انت كدير كما قلنا واحد ليتيد جينيرال على لو بروجي اللي باغي تصاوبي لا باز دوني ديالك، شنو هما لي تاب اللي غادي يكونوا فيه. Puis des autres objets. Avant de créer les tables, vous devez étudier vos besoins et déterminer toutes les tables dont vous pourriez avoir besoin. دونك انا كندير واحد ليتيد كما قلنا وكنعرف كاع لي تاب اللي غادي نخدم فيهم في هذا لو بروجي هذا. D'accord. Donc, غادي نشوفوا maintenant l'interface ديال logiciel. C'est une interface pardon,
simple. Donc une fois que lancer l'access, donc يعطيني هاد la fenêtre هادي. donc اول حاجه غناخذ هي la base donnée ديالي vide, on crée une nouvelle base donnée. هنا je dois préciser le nom de la base donnée et l'emplacement ici. هنا كنحدد لي l'emplacement اللي غادي نسجل فيه هاد la base donnée, et après je clique sur créer. voilà, donc هنا غتكون كريتي la base donnée. باش غندوزو l'étape suivante. غناخدو واحد لو cas pratique. Exercice numéro 1. Donc, une école souhaite créer une base donnée sous le nom de gestion école. Créer l'étape suivante dans la base donnée gestion école. Donc, غادي نكري واحد لا باز دوني ديال واحد ليكول اللي غنسميوها جيستيون ايكول. غادرنا واحد ليتود ولقينا فيها دو تابل. دونك حنا بوزوان في هاد لا باز دوني غير واحد جوج ديال لي تابل. دونك عندنا لا تابل فيليير ولا تابل étudiant. داكوغ. دونك هاد لي تابل هادو غيكون فيهم دي دوني. شنو هما لي دوني ديال لا تابل فيليير؟ عندنا كود فيليير. دونك هنا كنلقاو لو نون ديال لو شون. لو نون دو شون سا فو دير انه غيكون عندنا دي كولون سو فورم دي كولون. غتلقاو لا كولون كود فيليير غتبدا تدخل فيها الفيليير اللي عندي والكود ديالهم. غنلقاو واحد لا كولون اخرى نومبر ايتيديون غندخلو كل فيليير شنو هو نومبر ايتيديون اللي فيها. troisième colonne durée de filière, quatrième colonne diplôme filière et ainsi de suite. Donc بحال واحد لا feuille de l'Excel. Vous allez voir que c'est une feuille, ça ressemble à une feuille de calcul Excel. وهنا عندنا le type de chaque donnée et la taille. Donc هنا le code filière هي la clé ديال la table. Donc alors c'est quoi une clé؟ إلا شفنا la clé راه هي هو le symbole ديال l'access. Donc la clé هو واحد l'identifiant de chaque table. Chaque table خاصها تكون عندي une clé primaire. شنو هما clé primaire؟ الكلي primaire هو واحد لو شون qui est non doublant. كيتعاودش. باغ اكزومبل الا خدنا لو نومبر étudiant لا ديوري دو فيليير و ديبلوم فيليير يقدروا يتعاودوا. هادو دي دوني نقدروا نعاودوهم. مثلا ماشي ديما الفيليير غيكون فيها لو ميم نومبر ديتيديون، ما تكونش لا ميم ديغي، ما يكونش لو ميم ديبلوم. داكوغ يقدروا يتعاودوا. مي ليليمون هنا اللي ما كيتعاودش في هاد لا تابل هذا هو كود فيليير. يعني شاك فيليير غتكون عندها واحد الكود ديالها. داكوغ يعني un seul code ou bien un code correspond à une seule filière. Et une filière correspond à un seul code. D'accord? Donc هنا هادشي علاش درنا code filière هو la clé. La même chose pour la table. La deuxième table هي la table étudiant. غنلقاو بان matricule étudiant هو la clé. Matricule étudiant bien le numéro d'étudiant. كل étudiant كنعرفوا بواحد لو نيميرو. داكوغ كل étudiant كنعرفوا بواحد لو نيميرو. درت لو نون برينون هي la clé. دونك نقدر ندير انا في لا ريشيرش على لو نون اي برينون نقدر يعطيني بليزيور ريزولتا. الوغ باغ كونطخ ملي كندير ماتريكول étudiant غنلقى بانه غيعطيني ان سول ريزولتا. سي بوركوا لا كلي هنايا درناها هي ماتريكول étudiant. هنا عندي لو تيب اي لا تاي. دونك لو تيب اي لا تاي غادي نشرحوهم اون ديتاي في البراتيك. الوغ غادي نمشيو مانتونون نمشيو لاكسيس باش نبراتيكو هادشي اللي قلنا. دونك غادي نكريو اون باز دوني غنسميوها جيستيون ايكول وغادي نكريو فيها دو تابل. فوالا. دونك اون فوا كلونسي لاكسيس قلنا غنلقى هاد لا فونيتر هادي. هنا غناخدو ليليمون اللي هو باغ ديفو كون سيليكسيوني باز دو دوني فيد. دونك جو كليك سور باز دوني فيد كيعطيني اون بتيت فونيتر كيقول لي لو نون دو لا باز دوني. لا باز دوني قلنا غنسميوها جيستيون ايكول. Gestion école. Et après, je vais choisir l'emplacement où je vais enregistrer cette base de données. Je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Voilà, OK. Et je clique sur créer. Voilà. Donc, vous voyez la base de données est créée. Elle est créée par défaut qui a une table. Donc, je vais la fermer pour commencer dès le début. D'accord. Il y a la base de données. Là, dans la barre de titre, vous voyez le titre de la base de données, le nom de la base de données, gestion école et l'emplacement de cette base de données. Desktop, c'est-à-dire le bureau. Voilà. Donc, pour créer une base de données, plutôt pour créer une table, donc on va créer. On va dire création, le ruban ou bien le menu créer, on va voir l'outil smitou création de table. Il a même fait l'élément. Il suffit de pointer la souris. On va l'infobulle. Créer une table vide en mode création. Vous pouvez ajouter des champs, définir des options d'extraction et effectuer d'autres tâches de création table suivant. Avancer, pardon. Donc je clique sur création de table. Voilà, la fenêtre. Donc on a les noms des champs. Les noms des champs, les noms des champs, d'accord? On a code filière, nombre étudiant, durée filière et diplôme. Ou la même la table suivante, ça y est, qu'on fait les champs. Donc, on va créer le premier champ, les code filière. Code filière. De préférence, on ne le mot complet, on ne code filière ou on l'espace. Par exemple,
كود فيل كيما كتبتها انايا وشاك مو كيكون اون لا بروميير لتر اون ماجيسكول يعني كود درت لها لا بروميير لتر ديالها اون ماجيسكول وفيليير حتى هي درت لها لا بروميير لتر اون ماجيسكول بلا ما ندير لها اسباس سون اسباس attaché d'accord deuxième champ اللي هو nombre étudiant NBR étudiant voilà troisième champ on a la durée filière la durée de chaque filière ou on a le diplôme. Voilà, on va voir deep filière. Alors, ملي كنكتبوا لي champs ديالنا اللي عندنا كلهم هنايا في هاد la première colonne في le nom du champ هنا je vais choisir le type de chaque champ. Donc عندنا le premier champ غادي يكون texte et la taille ديالو 10. Alors par défaut كيكون عندي texte mais si je veux choisir un autre type donc je clique sur la petite flèche à droite, voilà. Donc une liste de types de données, texte court, texte langue, numérique. Donc numérique, c'est-à-dire que des numéros. Il accepte que des numéros, il n'accepte pas des lettres. Grand nombre, il a des grands nombres. Date et heure pour la date naissance, date inscription, d'accord, date livraison par exemple, date commande. Donc on a format date et heure. Date et heure étendue, c'est presque la même chose. Monétaire, donc on a un symbole par défaut qui ajoute le dirham ou l'euro ou le dollar, d'accord, qui ajoute par défaut, mais il y a un changé bien sûr le symbole monétaire libre et par exemple on a le prix, les salaires, d'accord, on a le format monétaire. Numéro donc on a automatiquement l'incrémentation d'une manière automatique 1 2 3 كتبقى automatique يعني ما كتكتبش كدير entrée 1 entrée 2 3 et ainsi de suite. Oui et non, donc on a avoir deux possibilités, soit oui, soit non, donc sous forme de texte ou bien sous forme des cases à cocher. Si oui, donc la case sera cochée, sinon il sera décoché. Objet all pour insérer des photos par exemple, pour chaque étudiant, tu connais d'où la photo dialogue. Lien hypertexte pour insérer des liens vers d'autres sites, par exemple la boîte Gmail. Donc, si je choisis le lien, il suffit de cliquer sur le lien d'y aller, automatiquement la boîte Gmail d'y aller, ou bien un autre site, ou bien Facebook. Ça dépend du lien, bien sûr. Pièces jointes, c'est la même chose pour insérer des pièces jointes, CV par exemple, attaché, ou bien, je ne sais pas, demande, lettre de motivation. Calculer, donc non, c'est pour le calcul. Et assistant liste de choix pour insérer une liste ressemblant un petit peu à cette liste, d'accord. Donc là on va choisir liste de choix, pardon, le premier champ c'est le texte, voilà, je clique sur texte. Pour la taille, c'est en bas de la fenêtre, propriété du champ, donc vous allez spécifier une taille 10, ça veut dire que je ne peux pas dépasser 10 lettres, يعني ما يمكنش نكتب أكثر من 10 حروف, y compris l'espace bien sûr, d'accord. كنكتبوا 10 ديال لي زوكسي, 10 ديال لي lettres, داخل فيهم l'espace. Deuxième champ, كنكليك عليه تا هو nombre étudiant. Alors le type ديالو c'est numérique, donc non, je vais choisir un type numérique. Ça veut dire que je ne peux pas saisir du texte. Impossible. Durée filière. Donc, durée filière, on a ce texte. Il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, d'accord. Donc, on a un de texte, mais la taille, par exemple, 6. Diplôme filière. Donc, on a une liste de choix avec 2 diplômes, 2 filières. Donc, assistant liste de choix. Donc, je clique sur type de données. En bas de la liste, assistant liste de choix. Donc je prends la deuxième option, je taperai les valeurs souhaitées, on va نكتب les données les barils, ou la liste rassemble à 1. Suivant, on a rassemble la liste ديالي, on a deux options, on a technicien et technicien spécialisé. Voilà, technicien spécialisé. Voilà, c'est tout pour la liste. Je clique sur terminer. Donc واخا كيعطيني هنا texte court, ملي غندخل غنلقاو بليست. Sinon, je peux cliquer sur liste de choix et vous allez trouver les deux options اللي دخلنا, technicien et technicien spécialisé. يمكن لي نزيد هنايا ندير point virgule ونكتب l'option ديالي entre guillemets, d'accord. Alors la clé maintenant, donc là c'est obligatoire, donc il faut définir la clé avant d'enregistrer la table, sinon Access va lui-même définir une clé par défaut, mais de préférence de définir la clé vous-même. Donc la clé de la table c'est le code filière. On a dit qu'une clé c'est un champ, يعني ملي غنبدا ندخل لي دوني غيكونوا نون دوبلون, ما كيتعاودوش, كتكون مره واحده, كنكتب لو كود مره واحده, امبوسيبل نكتبو مره اخرى, واخا نبغي نكتبو ما غيدوش ليا, d'accord. Alors je clique sur le code filière et je clique sur clé primaire. Ça y est, je ferme la table. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à la structure table 1? Oui, j'enregistre. Donc on a mis la table filière. Voilà.
Ok, voilà, vous voyez la table est écrite filière, je double-clique, vous voyez que ça ressemble à une feuille de calcul Excel. Vous avez les champs ici, sous forme de colonnes. Ici, on a plusieurs enregistrements. Donc, il y a un nombre illimité d'enregistrements. Donc, un exemple, code filière, on a dit que c'est un type numérique. Donc, je vais essayer d'écrire une lettre, par exemple A. Voilà, entrée. Nombre étudiant, pardon, le code filière c'est texte. Donc, par exemple, texte, elle accepte tout. Alphanumérique, d'accord? Par exemple, TGI en majuscule. TGI, pardon. TG1, voilà, il accepte des lettres et des numéros alphanumériques. Nombre, alors pour le nombre, donc c'est un champ numérique, alors je vais essayer d'entrer une lettre par exemple, voilà. La valeur que vous avez entrée ne correspond pas au type de données numérique, d'accord? Donc impossible, un acte 12 l'étape ou bien le champ suivant, il a ما دخلتيش واحد la valeur اللي numérique. Donc par exemple, faire la filière غادي نسجلو par exemple 20 étudiants. La durée de la formation c'est texte, donc c'est 2 ans par exemple. Voilà, des plans filières. Donc vous avez une liste, il suffit de cliquer sur la flèche et choisir par exemple le diplôme technicien par exemple. Voilà, si je clique sur entrée, il n'y a pas de problème. Alors je vais supprimer cette liste, ce n'est qu'un exemple pour vérifier la validité du type de données. Donc je supprime, je sélectionne la ligne, je clique sur supprimer. Je ferme la table. La deuxième table maintenant, c'est la table étudiant. Donc création de table. C'est la même chose. Donc ici nous avons matricule étudiant, maths étudiant, code filière, le nom et prénom, l'adresse et le téléphone. Le type maintenant, donc matricule étudiant, donc numérique, avec un numéro, code filière texte, la taille c'est 10 par exemple. Donc on a le même type de données et la même taille. بحال la table الاولى la table filière درنا فيها الكود فيليير درناها texte ولا taille 10. غنعرفوا علاش من بعد داكوغ درناهم de même type de même nature بحال كود فيليير درناها texte ودرنا la taille 10 في la table filière وحتى في la table étudiant غنديروها texte et la taille 10 et vous allez voir pourquoi. Nom et prénom texte mais la taille شحال غتكون par exemple غنديرو في la taille غنديرو 30. L'adresse donc غتكون شويه كبيره غنديروها par exemple 300 ولا غنديروها 200. Pour le téléphone, donc pour le téléphone, il faut faire attention. Si vous allez entrer ou bien saisir que des numéros, donc vous devez choisir, ou bien vous pouvez choisir par exemple numérique. Mais on ne sait jamais. Il y a des fois des téléphones avec l'indicatif entre parenthèses, ou bien des virgules, ou il y a des points, ou il y a des slash, des tirets. Donc ça c'est impossible, on dirait le type numérique. Donc on dirait quoi? On dirait texte. Le téléphone de préférence, on dirait texte. En général. كاين واحد لانفورماسيون اونتر بارونتيز كيقول لك الا ما عرفتش لو تيب دو دوني نديرها تكست. الا ما عرفتش لو تيب دو دوني اللي غادي ندير واحد لو شون نخليه تكست. علاش تكست il accepte tout يمكن لي نكتب اي حاجه ملي كنختار لو تيب تكست. داكوغ دونك ماتريكول ايتيديون قلنا هي لا كلي. علاش قلنا؟ حيت شاك ايتيديون غيكون عنده ان نيميرو انديبوندون. كل ايتيديون كنعرفوا بواحد الماتريكول ديالو. دونك انا واحد غيجي عندي واحد البارون غادي يسول على واحد لونفون ديالو مثلا غيقول لي بغيت نعرف لي نوت ديال ولدي باغ اكزومبل ديال بنتي. دونك انا ما غاديش نقول يعطيني لو نون برينون، نقول يعطيني لو ماتريكول ديالو. علاش؟ حيت لو ماتريكول كيعطيني ان سول ريزولطا. دونك انت ملي غتبغي دير لا ريشيرش ولا الفيتر غتكتب لو ماتريكول ايتيديون غدير اونطري غيعطيك ريزولطا وحده، يعطيني بلو نون ديالو بلادريس ديالو بلي نوت ديالو بكلشي. داكوغ دونك لا كلي هي ماتريكول ايتيديون. كنكليك على ماتريكول ايتيديون et je clique sur la clé primaire. Voilà, je ferme, j'enregistre bien sûr. La table renseignement étudiant. Ok, voilà. Nous avons les deux tables, d'accord? La table filière et la table étudiant. Donc, pour ouvrir une table, pour modifier,
واحد لا طاب c'est-à-dire ناجوتي ولا نموديفي واحد لو شون ما يمكنش ما غاديش ندير دبل كليك ديريكتومون داكوغ. هنا كندخل لي دوني مي بور موديفيer la structure d'une table je clique bouton droit sur la table. Par exemple بغيت modifier la structure ديال la table étudiant je clique bouton droit ouvrir en mode création. وهنا يمكن ليا modifier la structure de la table. Voilà, c'est tout pour cette séance. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, غادي نشوفوا comment créer la relation entre هاد les deux tables. يعني يمكن ليا من la table filière ندخل la table étudiant et ainsi de suite. Donc هنا la relation, غنشوفوا comment créer les relations et comment créer notre première requête. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir, à la séance prochaine, Inch'Allah.